अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। आज हम पढ़ेंगे तख्ती नंबर 16 मद्दात के बारे में। आइए इब्तिदा करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लिखा है मद के माना है खींचना। हरूफ मद्दा के बाद हमजा दूसरे कलमे में हो तो उससे मद्दे मुनफसिल कहते हैं। मुनफसिल का मतलब जुदा, क्योंकि हमजा दूसरे कलमे में होता है इसलिए उसे मद्दे मुनफसिल कहते हैं। ये निशानी छोटे मद की है। इसकी मकदार 3 अलिफ है। हरूफ मद्दा के बाद हमजा उसी कलमे में हो तो उसे मद्दे मुत्तसिल कहते हैं। मुत्तसिल के माना मिला हुआ होना, मतलब जब हमजा उसी कलमे में मौजूद हो, मिला हुआ हो तो वो मद्दे मुत्तसिल होगा, और अगर हमजा दूसरे कलमे में हो तो मद्दे मुनफसिल। और ये निशानी बड़े मद की है। इसकी मकदार 5 अलिफ है। हरूफ मद्दा के बाद सुकून असली या तस्जीद आ जाए तो उसको मद्दे लाजिम कहते हैं। जोड़ में मद की निशानी का नाम ना लें, जैसे जीम अलिफ ज़बर जा, हमजा ज़बर अ, जा अ, जीम या ज़ेर जी, हमजा ज़बर अ, जी अ, ضاد ألف لام ذبر ضال لام دو ذبر لن ضالا واو صاد ذبر والصاد فاكر ذبر صاف والصاف فاكر ذبر فا والصافات دير دي والصافات। आइए आगे रवां की मशक करते हैं। बाजीर बी मीम अलिफ ज़बर मा, बीमा हमजा नून पेश उन, बीमा ओ ज़ीर जी, बीमा ओ ज़ी लाम ज़बर ला, बीमा ओ ज़ी ला वक्फ़ुन, बीमा ओ ज़िल मीम अलिफ ज़बर मा, हमजा ज़बर अ, मा असाद अलिफ ज़बर सा, मा असाब ज़बर ब, ما أصاب وقف ما أصاب بازر بنون يا زدني بني همزة خड़ा زبر أ بني آدم زبر د بني آدمين زبر ما بني آدم وقف بني آدم ميم ألف زبر ما همزة دال زبر أد ما أدراك خड़ा زبر ما أدراك زبر كما أدراك وقف ما أدراك لام ألف زبر لا همزة قاف بيش لا أقسين زي لا أقسمين بيش مو لا أقسم وقف لا أقسم جيم ألف زبر جا همزة زبر أ جاء وقف جاء جيم يا زي جي همزة زبر أ جي وقف جي سين واو بيسو همزة زبر أ سو وقف سو يا زبر يشين ألف زبر شا يشا همزة بيش أو يشاء وقف يشاء باذير بضاد ضي بضياء ألف زبر يا بضياء همزة دو زير إن بضياء وقف بضياء ميم ألف زبر ما همزة دو زبر أن ما أن وقف ما همزة واو زبر أو لام زير أولياء ألف زبر يا أولياء همزة زبر أ أولياء وقف أولياء دال بيش دعين ألف زبر ع دعاء همزة زير إي دعاء وقف دعاء عين زبر عطاء ألف زبر طا عطا همزة دو زبر أن عطاء وقف عطاء نون زين نسين ألف زبر سا نساء همزة دو زبر أن نساء وقف نساء
همزة لام खड़ा ज़बर आल همزة खड़ा ज़बर आल नून ज़बरना आन वقف आन ضاد ألف لام دو ذبر ضال لام دو ज़बर लन ضالا وقف ضالا دال ألف با ذبر داب زبر با دابة دو زيت دابة وقف دابة همزة ميم खड़ा زبر ميم يا زير مي نون زبرنا آمين وقف آمين ضاد ألف نون دبر ضان نون يا زيرني ضاني نون زبرنا ضانين وقف ضانين لام زبر لضاد ألف لام دبر ضال لضال لام واو بيش لو لضالوا نون زبرنا لضالون وقف لضالون واو زبر ولام ضاد زبر لظ ولا ضاد ألف لام ذبر ضال ولا الضال لام يا زيلي ولا الضالين نون زبرنا ولا الضالين وقف ولا الضالين واو زبر ولام ألف زبر لا ولا تا زبر تا ولا تحاضاد كذا زبر حاض ولا تحاضاد واو بيضو ولا تحاضون نون زبرنا ولا تحاضون وقف ولا تحاضون واو زبر ولام ألف زبر لا ولا جيم ألف نون زبر جان ولا جان نون دو بيش نون ولا جان وقف ولا جان غين يا زبر غير زبر غير ميم بيش مو غير مضاد ألف را زبر ضار غير مضار دو زير غير مضار وقف غير مضار واو صاد ذب والصاد فكر ذب صاف والصاف فكر زبر فا والصافات زيتي والصافات وقف والصافات صاد ذب صواو ألف ذبر واف صواف ذبر فا صواف وقف صواف همزة زبر أتى بيش تو أتوحى ألف جيم ذبر حاج أتحاجيم واو نون بيش جون أتحاجون نون يا زيرني أتحاجوني وقف أتحاجوني جيم ألف زبر جا همزة زبر أ جاءت صاد تص جاءت الصاد ألف خا زبر صاخ جاءت الصاخ خا زبر خا جاءت الصاخة بيشتو جاءت الصاخة وقف جاءت الصاخة فزبر فهمزة زير إي فإذا الألف زبر ذا فإذا جيم ألف زبر جا فإذا جاء همزة زبر أ فإذا جاء تا طا ذي
فإذا جاءت الطاء ألف ميم ذا بطام فإذا جاءت الطام ميم زبر ما فإذا جاءت الطامة لام بيشتل فإذا جاءت الطامة الكاف با بيشكب فإذا جاءت الطامة الكبرى كلا جبرا فإذا جاءت الطامة الكبرى وقف فإذا جاءت الطامة الكبرى